पेश है गुड मॉर्निंग J&K। इंसान छुक मगर इंसानियत निश दूर इंसानो इंसान छुक मगर इंसानियत निश दूर इंसानो तवई सफाक ज़ालिम मागुख मशहूर इंसानो दीवान छुक छोह अबस चोरन दोहन हन जिंदगानी पेट पगा आसक फिकन चोरन हुंदी मशहूर इंसानों। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर नाज़रीन। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए, ख़राब यादों को पीछे छोड़ दीजिए, आने वाले बेहतर कल के लिए अल्लाह पर भरोसा रखिए और दुआ कीजिए कि आज का ये रोशन दिन हमारे लिए खुशियों का बाहिस बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, एक बार एक बुजुर्ग से पूछा गया कि कायनात की सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो जवाब मिला कि कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो सबके पास नहीं होती। नाज़रीन, अहले दिल हजरात ज़र्रे ज़र्रे में धड़कनें महसूस करते हैं, जबकि पत्थर दिल लोगों को एहसास की दौलत से महरूम होने का भी एहसास नहीं होता। कहते हैं ना कि नज़दीक में से सबसे करीब आने वाली आवाज़ों में जो है वो एहसास की होती है, जो बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू से एक दिन पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन इंसान कितना कीमती है, तो जवाब मिला कि जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो इंसान उतना ही ज़्यादा कीमती होता है। तभी तो कहते हैं ना कि फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि नाज़रीन लोग मर जाते हैं तो सब रह जाता है, लेकिन एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। इसी अच्छी बात के साथ, इसी दिलचस्प बात के साथ करते आप सबका खैर वक्त इस्तकबाल आपके अपने शोबे दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। और आज भी गुड मॉर्निंग J&K बहुत ही अपडेट्स लेकर आप तक आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है पूरे 9 बजे तक। फिलहाल आपको ये बताते चले कि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं रहूँगी आपकी मेज़बान डॉक्टर सईद समरीना घीलानी और मेरे साथ रहेंगी नाज़मा रशीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ होनी चाहिए। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चलई कलान की ठट्ठन भरी सुबह में गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल आपके अपने पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K। आज बुधवार हंद दो दिसंबर 2023 तारीख तो चलई कलानुक आज 3 दो। नाम रखने वाले ने भी क्या खूब कामिल नाम रखा है ना इसका, चलई कलान। अच्छा आगासी मज चलियवान, और नाम सुन के ही इंसान को ठंड लगने लग जाती है। खैर, चलई कलान की बात हो चली है तो आपको बताती चलूँ कि चलई कलान को ईरान में चलई गजासी के नाम से जानते हैं। और जो चलई कलान की पहली रात होती है, यानी यमद चलई कलान दाखिल च गसान, वो तो 21 दिसंबर दरमियानी रात च आसान, तच पर्शियनस मज शब यल्दा या फिर शब चिला के नाम से भी उसको जाना जाता है। हम लोगों के लिए शायद ये सिर्फ सर्दियों के अयाम का नाम हो, लेकिन बहुत से लोगों की मजहब और अकीदत से भी वाबस्तगी है इस चलई कलान की। कश्मीर के अलावा इराक, ईरान, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान और तुर्की में भी चलई कलान को मनाया जाता है। जी हाँ, एक फेस्टिवल के बतौर मनाया जाता है। और जो पहली रात होती है, चूँकि लंबी रात होती है पूरे साल की, शब यल्दा की जो रात होती है, बहुत से मानने वाले लोग इस रात को शब बेदारी करते हैं, ख़ुसूसी दुआएँ मांगी जाती है, नात ख़्वानी की जाती
جاتی ہے اور اپنے رب سے جو ہے حفاظت مانگی جاتی ہے. اور اس شب میں جو ہے بہت خاص بات یہ ہے کہ اس شب کے لیے بہت سے خاص پکوان بھی بنائے جاتے ہیں، جن میں خاص ذکر کرنا چاہیں گے شب دیگ کا. کشمیر میں بھی شب دیگ جو ہے بنایا جاتا تھا، بڑے شوق و ذوق سے کھائی بھی جاتی تھی، اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ سوسیوا نیاز کے بطور بھی اس کو جو ہے بانٹا جاتا تھا. خیر آج بھی بہت سے لوگ جو ہے شب دیگ کو پکاتے ہوں گے. بیوسی خاص ات مز یہ کت کہ یوس یوان کتروس بانس مز بناونہ تو سۭتۍ ٲسۍ أسۍ واریاہ کینٛہہ خاص مسالہٕ تہِ یِوان تراونہٕ اور یہ اکھ بڑ فیٹ بطخ اوس آسان، تتھ ٲس گوجن سۭتۍ یِوان بناونہٕ. خیر ابھی کھانے پینے کی ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ شو کا آغاز ہے، مارننگ میں آپ کو انتظار رہتا ہے اپڈیٹس کا. تو آغاز کریں گے موسم کی ہی جانکاری سے. موسم کی جانکاری اگر دیے چلیں محکمہ موسمیات سے جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق آج مطلع جو ہے صاف رہے گا، موسم خشک رہے گا. درجہ حرارت سری نگر کا آج دن کا زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سیلسیس، وہی کم سے کم -6 ڈگری سیلسیس. جموں کی بات کی جائے زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس. وہی لیہ میں زیادہ سے زیادہ -1 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. نیشنل ہائی وے کی بات کی جائے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج بتایا گیا ہے چھوٹی مسافر گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے فی الحال بند ہی ہے. اور ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ 13 روز بعد جو ہے سری نگر کرگل روڈ کو جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. آج 1 وے ٹریفک چلے گی، یعنی آج گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت دی جائے گی. باقی وہی درخواست کہ رخت سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا. جی تھینک یو ناظمہ، اور چلے کلان کے حوالے سے اتنی تفصیلات ناظرین تک پہنچانے کے لیے، ٹریفک اور ویدر اپڈیٹ. بہت شکریہ. چونکہ کل جیسے ہم پتہ ہے کہ وی ور گلیوڈ ٹو اسکرینس، کیونکہ کل ڈی ڈی سی انتخابات کے نتائج کا دن تھا، بہت گہما گہمی تھی اس حوالے سے. یہ جو ڈی ڈی سی انتخابات پہلی بار ہوئے 280 سیٹس پر یہ انتخابات ہوئے، اور کل جو ہے کل شام تک جو ہمیں اپڈیٹ ملا ہے، چونکہ یہ انتخابات جو ہے 8 مرحلوں میں ہوا. 28 نومبر سے اس کی شروعات ہوئی. پہلا مرحلہ 28 نومبر کو اور 19 دسمبر 2020 کو اس کا آخری مرحلہ تھا. اور جو کل شام تک ہمیں اپڈیٹ ملا ہے 280 سیٹس میں 244 سیٹوں کا نتائج کا اعلان ہوا تھا. اور پارٹیز بریک اپ ہم آپ تک پہنچائیں گے جو کل شام تک ہم تک اپڈیٹ پہنچا ہے اس حوالے سے کہ پی ڈی پی کی اگر بات کریں، پی ڈی پی 24 سیٹس پہ اپنی جیت حاصل کر چکی ہے. این سی 55، آئی این سی 22، بی جے پی 71، پی سی 7، جے کے اے پی دیٹ از 12، سی پی آئی ایم 5، پی ٹی ایف 2، پی پی 1 اور ادرس نے بھی بہت شاندار کارکردگی دکھائی. دیٹ از 44 سیٹس پہ انہوں نے اپنی جیت حاصل کر لی. یہ تھا ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے جو ہم اب تک اپڈیٹ پہنچا رہے تھے. اور کل شام تک جو ہم تک اپڈیٹ پہنچا تھا وہی اپڈیٹ ہم نے آپ تک پہنچایا. چونکہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ ہر دو چوتے انتظار آسان کہ پروگرام کس آغازس مز کٲشِر موسیقی ہٕنٛز اکھ خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ تمیُک سنز آسان باضٲبطہٕ اَسہِ تھوٚومُت. تہٕ آز تہِ تُہنٛدِ باپت خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ منظور احمد شاہ اور ساتھیوں کی آواز میں. آئیے نغمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے. علم چھ ملوان، میٹر علم چھ ملوان، میٹر چھ گوس گلوان، میٹر چھ گوس گلوان، پیٹر چھ پان ڈلوان، پیٹر چھ پان ڈلوان، نورائے دان وسیے، نورائے دان وسیے.
Hatur sıfır çudunan Hatur sıfır çudunan Kanun çuto suvunan Kanun çuto suvunan Sen tot kılç bolan Sen tot kılç bolan Aram çiçan visye Aram çiçan visye Çumka panunle azga Çumka panunle azga Gum gay vanot kasya Gum gay vanot kasya Gumsin bane ajda Gumsin bane ajda Rom guman visye Rom guman visye Baskin ab gamik Baskin ab gamik Muhtaj tresh gamik Muhtaj tresh gamik Neglaç intizamik Neglaç intizamik Afsar khazan visye Afsar khazan visye Ein Remschuga Schrotmut Ein Remschuga Schrotmut Chenren Göder Çutmut Chenren Göder Çutmut Kunrem Çuvan Votmut Kunrem Çuvan Votmut Pajrid Dahan Visye Pajrid Dahan Visye Vahkya badal çugumut Vahkya badal çugumut Gazmi türen çıkıyormut Gazmi türen çıkıyormut Mücavin çumut Mücavin çumut Sıç aşavan visye Sıç aşavan visye Karan, Kavivanti maz isharan, Kavivanti maz isharan, Vutut karvaran, Sargay dukan visye, Sargay dukan visye. منظور احمد شاہ تو سٹھن ہز آواز مز تو یہ خوبصورت کشر بٲتھ بوزان پروگرام کس آغازس مز تھی وچان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK سہ آز تہ ونان خواب تے نایاب انسان سہ آز تہ ونان خواب تے نایاب انسان تیل کس کنن بازرس پرت جائے ونن کیا ناظرین یمن خوبصورت لفظن ہند تخلیقار یم ترقی پسند تحریک ہند دورس مز پنن اخ انداز پنن اخ منفرد طور طریقہ تھاون ول غلام نبی فراق سن تکیاز غلام نبی فراق صبن ژوٗرِم ڈیتھ اینورسری یوم وصال آز ناظرین غلام نبی فراق صٲب چھ نوِ شاعری من شاید گۄڈنِکۍ شاعر یمو بالا فطری عنصر پننہِ شاعری ہُنٛد اکھ اہم عنصر بنوو 1966 پٮ۪ٹھٕ پننہِ شاعری ہُنٛد انتخاب صدا تہٕ سمندر چھٲپ تہٕ باقی انگریزی نظمن تہ کور تمو ترجمہ تو آز امی حوالہ کلچرل اکیڈمی ہندس سیمینار ہالس من دہچہ 12 بج امہ حوالہ اکہ پروگرامک سنس کرنا تکیاز غلام نبی فراق سند ژوٗرِم یوم مثال آز چلیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں یہ تھی انفارمیشن اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج بھی ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں کون ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے فی الحال رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے ارے کیا ہوا منا
तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आपका फिर से खैर मकदम आपकी अपनी शो में दैट्स गुड मॉर्निंग के। नाज़रीन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, तो ज़राअत का माइशियत में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये वो शोबा है जिसका ताल्लुक ज़मीन से पैदावार हासिल करने का है और ये खुद कफालत का भी बहुत बेहतरीन ज़रिया है। और अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। चूँकि आज कौमी सतह पर किसानों का दिन मनाया जा रहा है, टुडे इट इज़ नेशनल फार्मर्स डे। ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को आगाह किया जाए कि किसानों का क्या रोल बनता है और माइशियत में किसान की कितनी अहमियत है। क्योंकि नाज़रीन, जो हमारा ज़रूरी सूरत हाल है उसका दारमोदार भी किसानों पर ही होता है। आज हम इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आज हम इनोवेशंस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंजूर अहमद कादरी साहब आज हमारे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम सर। तो तुहन खैर मकदम प्रोग्राम इससे पहले कि जिस ओहदे पे अभी आप फाइज है इसके बारे में बात की जाए, चूँकि हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले तो हम ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मंजूर साहब के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का जो ये सफ़र है उसके बारे में हमें बताएं। कहाँ से हैं आप और ये सफ़र जो है आपने तय किया इसके बारे में। मैं बारामूला ज़िले का एक गाँव है, बड़ा गाँव, उसका नाम है पलहलन। वो तहसील पटन में एक कलीदी हैसियत रखता है। अच्छा। कलीदी हैसियत इस हिसाब में रखता है कि वो पॉपुलेशन, आबादी और जो उसका एरिया है उसके हिसाब से सबसे बड़ा गांव है उस ज़िले में। और कल्चरली वो एक रिच गांव है। अच्छा। क्योंकि उसमें दो मशहूर शायर पैदा हुए हैं, एक है अरनीमाल और दूसरा है वो खलिक पलहज। नहीं, यस, तो दो मशहूर शायर जो हैं वो इस गांव में पैदा हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो फोक थिएटर्स हैं, एक है गुलमर्ग फोक थिएटर और दूसरा है अरनीमाल फोक थिएटर। तो इस वजह से वो इस एरिया में एक कलीदी हैसियत रखता है। तो उस गांव में मैं पैदा हूँ। एक एग्रीकल्चरली रिच गांव है वो। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों शोबों में उसकी एक कलीदी हैसियत है। एक मुतवसत तबके, मुतवसत घराने में मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब जो हैं वो महकमा तालीम से वाबस्ता थे, एक मुदर्रिस थे। तो अभी वो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दो भाई मेरे और भी हैं, वो भी अपना काम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मेरी बहन भी है, उसकी भी शादी हो चुकी है। क्या बात है। तो जो मेरी इब्तिदाई तालीम है वो मैंने इसी गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू की है। अच्छा। सरकारी स्कूल से, मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, बल्कि सरकारी स्कूल जो हमारे गांव में है उससे मैंने अपनी तालीम शुरू की। फिर पलहालन के हाई स्कूल में मैंने वो तालीम हासिल की मैट्रिक तक। फिर वहाँ पर हमारा नज़दीकी कस्बा है पटन, वहाँ के जो हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 10+2 जो तालीम हासिल की। इसके बाद बारामूला के डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैंने बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो वहाँ पर ही मैंने एमफिल की डिग्री भी ले ली। उसके बाद मैं महकमा तालीम में बतौर मुदर्रिस तैनात हुआ। अच्छा। जी हाँ, मैं
बॉटनी में ही पढ़ाता था, हायर सेकेंडरी 10+2 लेक्चरर जो था मैं, तो वहीं पर रह के फिर जो ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है ये मैंने पास किया और मैं फिर इस सिविल सर्विसेज के शोबे में मैंने अपनी एंट्री की और यहाँ पर मैं मुख्तलिफ जो शोबों में अपने फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए हैं। जैसे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसमें मैंने काम किया है, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया है, फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम किया है और अभी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हूँ। यहाँ पर मेरी तैनाती सिर्फ कुछ दिन पहले हुई है। सर वो माहौल जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा ते माहौलन क्या दितु यथ माहौलस मज पलियास ते माहौलन दिस में कॉन्फिडेंस, जिंदगी गुजारनच कॉन्फिडेंस नंबर 1, नंबर 2 कि पनुन युस जन पोटेंशियल अमिस बच्चस मज आसान सु पाने एक्सप्रेस करुन, वो जिस उर्दू पे वनान अपना लोहा मनवाना, वो मुझे उसी माहौल से मिला। क्योंकि जिस वक्त जो मेरा वो बचपन और लड़कपन का ज़माना है और अगर हम आज के बच्चों के साथ उसको कंपेयर करेंगे, उस वक्त के बच्चे को अगर हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, अगर उसको मालूम भी होता था वो बहुत ही डरता था, शर्माता था कि पता नहीं मुझसे गलती तो ना हो रही है। लेकिन आज के बच्चे को अगर क्वेश्चन जवाब मालूम भी नहीं होगा, वो एकदम से अपनी आइडियाज जो है एक्सप्रेस करेगा। वो ये कहेगा अगर गलत भी हुआ तो क्या हुआ, कोई जुर्म तो है नहीं। लेकिन जिस माहौल से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की है उसमें वो एक डर और शाइनेस का माहौल था, तो उसी से मैंने ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई कि वो मुझे उसी माहौल से मिली है। क्या बात है, बहुत खूब। सर चूँकि आप एक ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता है तो अकिस तथ कुर्सी पे वनकन बिहित यथ लगभग सन 70 to 80 पॉपुलेशन उस पर मुनहसर है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये तुत अख फील्ड युस लुकन हिंज डायरेक्टली खदमत करान। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने रिसेंटली वहाँ पे जो है आपने एंटर किया है, जाहिर सी बात है एक नज़रिए के साथ आप वहाँ गए होंगे, तो आगाज़ में आपसे यही जानना चाहेंगी कि क्या विजन लेके आपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में एंट्री ली ताकि युस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो तथ मेले युस सेक्टर छु पूर तथ मेले बूस्ट, क्या विजन छु तुहुंद? यस, जो आपने पहले ही फरमाया कि 70% हमारी पॉपुलेशन इसी शोबे के साथ वाबस्ता है। जो J&K की कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जम्मू का अलग डायरेक्टरेट है और कश्मीर का अलग डायरेक्टरेट है, इसलिए मेरा जुरिसडिक्शन कश्मीर डिवीजन का है। तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी जो है कश्मीर की, ये बेसिकली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। जो भी हमारी मईशियत है उसमें जो हम इनपुट डालते हैं वो इसी से आता है, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हों, वेजिटेबल्स हों, स्पाइसेस हों, फ्रूट्स हों, लेकिन बेसिकली इसी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है वो सारा सिस्टम जिससे हमारी आमदनी, जिससे हमारी मईशत चलती है। तो आपने खुद ही बताया कि 70% पॉपुलेशन हमारी इस शोबे के साथ वाबस्ता है, तो लगभग हमारी 7,30,000 फैमिलीज इस शोबे के साथ वाबस्ता है। क्योंकि यहाँ पर एक आदमी किसानी नहीं करता है, जो किसान है वो एक आदमी किसानी नहीं करता है बल्कि पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ जाती है। चाहे आपने अपने किचन गार्डन में काम करना है, चाहे आपने अपने खेत में काम करना है, चाहे अपने बाग में काम करना है। तो जब बाप इस खेत में जाएगा, उसकी जो ज़ौजा है वो भी उसके साथ जाती है, उसके बच्चे भी उसका हाथ बटाने के लिए। इसलिए हम कहेंगे कि पूरी जो फैमिली है वो इस ट्रेड के साथ जुड़ी हुई है, इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। लगभग हमारी 7,30,000 फैमिलीज इस शोबे के साथ वाबस्ता है, जो लगभग हमारा 70% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो हमारा जो टोटल एग्रीकल्चरल एरिया है जिस पर हम खेती करते हैं इस कश्मीर डिवीजन में, वो 3,16,000 हेक्टेयर्स है। 3,16,000 हेक्टेयर्स हैं। ये है नेट जो कल्टिवेटेड एरिया। हमारा ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया है 4,90,000। यानी हम देखते हैं कहीं कहीं पर हम एक ही साल में 2 फसल उगाते हैं। यानी हमने रबी क्रॉप भी उगाया, हमने खरीफ क्रॉप भी उगाया, फिर हम इसको जब मिला के देखते हैं वो 4,90,000 हेक्टेयर्स बनता है। तो इसमें से जो हमारा 2 लाख हेक्टेयर है वो इरिगेटेड है,
اوکے اور 1,16,000 ہیکٹیئر جو ہے وہ ان اریگیٹڈ ہے. اس پر آب پاشی کی سہولیت ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ ہم جو بارش پر انحصار رکھتے ہیں اس کی آب پاشی کے لیے. اب جو ہمارے نئے کراپس پہلے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ہمارے پہلے کراپس ہوا کرتے ہیں یہاں پر, ان میں ییلڈ کم ہوتی تھی. اس میں ان کے بھی اپنے فائدے ہوتے تھے, ڈیزیز ریزسٹنس ان میں ہوتی تھی, لیکن اس میں ییلڈ کم ہوتی تھی. چونکہ پاپولیشن بڑھ گئی اس لیے ہماری ضرورت بھی بڑھ گئی. تو جو ایگریکلچر سائنٹسٹس ہیں انہوں نے نئے کراپس بنائے, بریڈنگ کے ذریعے سے نئے کراپس بنائے, نئی ویرائٹیز بنائی, جس کا جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. پروڈکٹیوٹی اس کی بڑھ گئی, اس لیے پروڈکشن بڑھ گیا. آپ کو معلوم ہی ہوگا جو ہماری دھان کی فصل ہوتی تھی پہلے بہت کم نکلتا تھا اس کا جو پروڈکشن ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے 1 ہیکٹیئر میں ہمارا 70 کوئنٹل جو پروڈکشن آتا ہے. جو ہماری نئی ویرائٹیز ہیں SR1, SR2, SR3, SR4, یہ جو شالیمار کی ایگریکلچر یونیورسٹی ہماری ہے ان کی ریلیزڈ ویرائٹیز ہیں یہ پیڈی کی. تو اس سے جو ہماری پروڈکشن بڑھ گئی ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. تو اس وقت ہم اس پروڈکشن میں پہنچ گئے ہیں جو ان کی آپٹیمم پروڈکٹیوٹی ہے ان کراپس کی. اس لیے اگر ہم دیکھیں گے اب اس کسان کی جو, اگر آپ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے, آج نیشنل فارمرز ڈے ہے. یہ کیوں ہے, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج جو ہندوستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے چودھری چرن سنگھ, ان کا آج یوم پیدائش ہے. چونکہ وہ کسانوں کے لیڈر تھے اس لیے اس کے حوالے سے ان کا جو یوم پیدائش ہے اس کو ہی آج نیشنل فارمرز کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ ہم اس میں جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کو ہم اس موقع پر عزت افزائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, ڈائریکٹریٹ میں جو اس کے حوالے سے پروگرام یہ منعقد کیے جاتے ہیں جس میں ان کسانوں کو عزت افزائی کی جاتی ہے جن کا اس شعبے کے ساتھ اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ آپ نے کہا کہ پروڈکشن ہماری اتنی ہے, حالانکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ امیک مشو کیونکہ زمین یتھ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ دان زمین چھِ گژھان کنورٹ کن سات مطلب ریزیڈنشل ایریا میں زیادہ طور, اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے امچ پروڈکشن میں گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ما چھِ أسۍ ریسیڈ گژھان, بڑھان چھنہٕ کینٛہہ. لیکن آپ نے بہت خوش آئند بات کہی. اگر ہم اوور آل ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں, چونکہ آپ اس عہدے پہ ابھی فائز ہے, تو کیا باسیو سر پننہِ وجن حساب, کیونکہ ناظمہ جی نے آپ کے ساتھ وجن کی بات کی, کمن کمن مشکلاتن ہند کم چیلنجز چھِ اتھ سیکٹرس میں؟ ساروی کھۄتہٕ چونکہ اَسہِ یُس پروڈکشن تہٕ پروڈکٹیوٹی حٲصِل ٲس کَرٕنۍ سۄ آیہِ اَسہِ, یُس زن ساینٹسٹو اَسہِ دِژمٕژ چھِ لیول کہ یتھ کراپس کۭژاہ پروڈکٹیوٹی وہ سۄ کٔر اَسہِ اچیو. اس لیے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس کا جینیٹک میک اپ ہے اس کو تو ہم نے حاصل کیا, لیکن اس کے علاوہ اب ہم کسان کی آمدنی کو کیسے بڑھائیں گے. الٹیمیٹلی تو ہمارا مقصد ہے کسان کی آمدنی بڑھنی چاہیے. اس میں ہم 4, میرا جو اپنا ویژن ہے وہ ہم 4 جو اس کے پرانگس ہیں اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 ڈائیورسفیکیشن, نمبر 2 میکنائزیشن, نمبر 3 امپرومنٹ آف اریگیشن. ان پر میں الگ الگ بات کروں گا. اور چوتھا ہو گیا مارکیٹ لنکیج. ڈائیورسفیکیشن کا مطلب اگر بہ تہ سمجھاو کہ گۄڈنیتھ ٲسۍ صرف ییٚتہِ دانہِ وۄپداوان, بیٚیہِ ٲسۍ مکٲے وۄپداوان, یا ٲسۍ سبزی وارِ منٛز پننہِ ہاکھ لگاوان. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹُک چھُ یہِ وِجن کہ نہ أسۍ ہسا کرو یہِ پنُن ڈائیورسفائی. وۄنۍ وٕچھو تُہۍ, وۄنۍ چھُ ییٚتِکۍ زٔمیٖندار سویٹ کارن تہِ وۄپداوان, صحیح ہے, بروکولی تہِ چھُ وۄپداوان, پھول گوبی تہِ چھُ وۄپداوان, کیپسِکم تہِ چھُ وۄپداوان. یِم زن ہائی ویلیو کراپس چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ سُہ پنٕنۍ یہ حظ یہ پکڑ تٔمِس. نمبر 1 اگر تُہۍ ہارٹیکلچرٕچ کتھ کٔرِو, تتہِ اوس اَسہِ صرف پرانہِ ٹریڈیشنل ویرایٹیز یتھ زن اکھ لِمِٹڈ پروڈکشن چھِ. وۄنۍ ٲسِو تُہۍ وٕچھان مختلف ایریاہن منٛز ہائی ڈینسٹی آرچٲرڈس چھِ وۄنۍ گرو یِوان کرنہٕ ایسٹیبلش. تمہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس پروڈکٹیوٹی بڑان, پروڈکشن بڑان. الٹیمیٹلی چھُ أمِس زٔمیٖندارس یہِ أمۍ سُنٛد یُس زن انکم چھِ یہِ چھِ بڑان, آمدنی چھِ أمۍ سٕنٛز بڑان. گوٚو یہِ چھُ اکھ پرانگ سون کہ صرف گژھِ نہٕ اَسہِ یہِ دانے یوت روزُن کینٛہہ یا یہِ ہاکھٕے یوت گژھِ نہٕ اَسہِ روزُن کینٛہہ, بلکہ یِم تہِ کراپس چھِ ہائی ویلیو کراپس چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زن أمِس پنٕنۍ آمدنی بڑاونُک موقعہٕ یی أمِس زٔمیٖندارس. تتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ أمِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچ اسسٹنس دِوان, چاہے سُہ ٹیکنیکل نو ہاو چھُ, چاہے سیٖڈ چھُ, چاہے یِم زن مختلف سکیٖمہٕ چھِ سرکارچہِ یتھ منٛز زن أسۍ أمِس اسسٹنس ہٮ۪کو دِتھ, تِم تہِ چھِ أسۍ أمِس زٔمیٖندارس تھاوان
آیتن جی نمبر 1 ہو گیا یہ نمبر 2 چھُ کہ میکنائزیشن آز برونٛہہ 10 ؤری یا 20 ؤری ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان ٲسِو زٔمیٖنَس منٛز ٲسۍ صرف داند آسان تِمو سۭتۍ ٲسۍ زٔمیٖن یِوان واینہٕ البانیو سۭتۍ ٲسۍ زٔمیٖن یِوان واینہٕ تَمہِ سۭتۍ اوس أمِس زٔمیٖندارَس واریاہ وقت لگان یہِ اوس أتھۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ واینَس سۭتۍ روزان یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان بیٚیہِ سبسِڈری آکِپیشن بیٚیہِ کٕہٕنۍ نِتھ یہِ اوس صرف یِہٕے ٲس کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز آمدٔنی ٲس نہٕ بڑان کینٛہہ أسۍ چھِ یژھان یہِ گژھِ میکنایز کَرُن یہِ پَنُن سورُے آپریشن گژھِ میکنایز کَرُن زٔمیٖن واینہٕ خٲطرٕ گژھِ أمِس زٔمیٖن یہِ مِشیٖن آسٕنۍ دانہِ لوننہٕ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ مِشیٖن آسٕنۍ ہارویسٹٲرٕس تہِ چھِ أسۍ پرووایڈ کران تھریشٲرٕس چھِ یہِ حظ یہِ محکمہٕ پرووایڈ کران یِم زَن میکنایزٕڈ تھریشٲرٕس چھِ یَتھ منٛز أمۍ سُنٛد لیبر کمپوننٹ کم چھُ گژھان یہِ گوٚو دوٚیِم چیٖز اَتھ منٛز ترٛیٚیِم کہِ یِم زَن سٲنۍ تِم ایریا یَتھ زَن انحصار چھُ صرف بٲرشہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نہٕ اَسہِ ایشوٲرڈ اِرِگیشن چھُ محکمہٕ چھُ تَتٮ۪ن کوٗشِش کران کہِ أسۍ دِمو یِمن ایشوٲرڈ اِرِگیشن اِن د فارم آف واٹر سٹوریج ٹینکس بور ویلٕز ٹیوٗب ویلٕز تہٕ بیٚیہِ یِم زَن اَمِچ ایپلینسز چھِ یَتھ زَن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ واٹر ہارویسٹ کرو موٹر لگاونہٕ اکھ مِثال وَنہٕ بہٕ ییٚتہِ چھُ پُلوٲمۍ ڈِسٹرکس منٛز پامپر مڈ مشہوٗر کۄنٛگہٕ خٲطرٕ یُس زَن ساروٕے کھۄتہٕ درٛوگ سپایس چھُ یِوان ساروٕے کھۄتہٕ درٛوگ سپایس چھُ لگ بگ چھُ أکِس کِلوٗوس قۭمتھ 3 لچھ رۄپیہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ 3715 ہیکٹیٲرٕس انڈر سیفرن کلٹِویشن پوٗرٕ جموں کشمیٖرس منٛز تتھ منٛز چھِ کِشتواڑس منٛز تہِ کینٛہہ لِمِٹِڈ ایریا یُس زن اتھ کلٹِویشنس منٛز چھُ ییٚتہِ چھُ اَسہِ صرف پامپور بیٚیہِ چھُ بڈگامیُک کینٛہہ ایریا بیٚیہِ چھُ سرینگرُک کینٛہہ ایریا یُس زن ییٚتہِ زن کۄنٛگ کلٹِویٹ چھُ یِوان کرنہٕ اَتہِ ٲسِو تۄہہِ وٕچھمُت اَتہِ تہِ چھِ أسۍ بناوان یِم حظ بور ویلٕز بیٚیہِ چھِ تتھ سۭتۍ پتہٕ ڈسٹربیوشن سسٹم یِوان بناونہٕ یُس زن انڈر نیشنل یہِ چھُ اتھ چھِ وَنان نیشنل سیفران مِشن بالکل سر نیشنل سیفران مِشنس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِمو ضروٗر أسۍ کرو اتھ پٮ۪ٹھ تفصیٖلن ہنا کتھ مگر ییٚتٮ۪ن رُکو أسۍ اَکہِ وقفہٕ خٲطرٕ وقفہٕ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ مزیٖد کتھ من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پننس ریتوار من کی بات پروگرامس منٛز 27 دسمبر صبحٲے 10 بجے پنٕنۍ خیال امہِ پتہٕ یی من کی بات پروگرامُک علاقٲیی زبانن منٛز ترجمہٕ آکاش وانی تہٕ دوٗردرشن کیو ساروِیو سٹیشنو پٮ۪ٹھ نشر کرنہٕ من کی بات پروگرامُک علاقٲیی زبانن منٛز ترجمہٕ یی دُبارٕ رٲژ ہٕنٛزِ 8 بجے آکاش وانی تہٕ دوٗردرشن کیو ساروِیو سٹیشنو پٮ۪ٹھ نشر کرنہٕ یاد تھٲیِو آتھوار 27 دسمبر صبحٲے 10 بجے من کی بات ویلکم بیک گڈ مارننگ JNK میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم استقبال اور گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ بریک فاسٹ شو انجوائے کر رہے ہیں آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے چلے جو کووڈ اپڈیٹس ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں شاید کہ کووڈ چھُ وٕنہِ تہِ اَسہِ درمیان لیکن یہ جو غفلت شاری ہم برت رہے اس کا خدا نخواستہ کہیں ہمیں خامیازہ نہ برتنا پڑے. فی الحال میں آپ تک اپڈیٹس پہنچاتی چلوں. کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 308 جو مثبت کیسز ہیں نئے سامنے آئے ہیں جن میں سے 134 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے اور 174 کا تعلق جموں سے ہے. ٹوٹل کنفرمڈ کیسز جو ہے 1,18,803 بن رہا ہے اور ریکورڈ کیسز کی بات کی جائے پچھلے 24 گھنٹوں میں 281 نئے کیسز جو ہے ریکور ہو چکے ہیں جن میں سے 170 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے اور 111 کا تعلق جموں سے ہے. کووڈ کے حوالے سے اپڈیٹ تھی اور آپ تک کچھ اور اپڈیٹس بھی پہنچانی ہے. سرخیوں سے آغاز کرنا ہے اور سرخیوں کا آغاز کریں گی سمرین دی. تھینک یو ناظمہ. میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اس میں DDC انتخابات کے حوالے سے یہ خبر کہ DDC انتخابات کے نتائج گپکار الائنس کی اونچی اڑان بھاجپا جموں میں سرفرست. آزاد امیدوار قریب 50 نشستوں پر کامیاب اور آج صورتحال واضح ہوگی. جی آج میں نے آغاز بھی چلے کلان سے ہی کیا تھا تو چلے کلان سے یہ خبر چلے کلان ابھی دم سنبھال رہا ہے. 27 دسمبر کو اپنی صورت دکھائے گا. فی الحال صاف مطلع کے سبب وادی بر میں درجہ حرارت رات کو منفی جا رہا ہے. اسی اخبار سے اور ایک خبر جنگل سے کاٹی گئی لکڑی بستیوں سے ہوتے ہوئے بینڈسا ملوں میں منتقل. شپیاں میں درختوں کا صفایا اسمگلنگ کے لیے گھوڑوں کے بجائے گاڑیوں کا استعمال. جی انگریزی روزنامہ اس کی 2 ہیڈ لائنز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک کہ انڈیاز ایکٹیو کیس لوڈ سلمپس بلو 3 لاکھ اور ایک سرخی اسی اخبار سے کہ لیفٹیننٹ گورنر اسٹریسز آن پروموشن آف ڈوگری.
जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर, ये सुनिएगा जरा. नॉट वेयरिंग अ मास्क नॉट एन ऑप्शन नाउ. मत्तू, SMC मेयर enact section of JKMC Act to make wearing a mask in public places mandatory. Violators to be fined ₹200 on first violation and ₹500 on any repeat violation. अब तो मास्क पहनना ज़रूरी है और अब आप पहनेंगे भी ज़रूर, क्या इसकी चंद एस्पेक्ट वर्ड्स का. जी बिल्कुल. अभी मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इसकी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे. एक ये कि नाकस ट्रैफिक निज़ाम के बाहिस अवाम को मुश्किलात. आए रोज़ सड़क हादसात में इजाफा से अहलियान वादी में तशवीश की लहर. एक और सुर्खी इसी अखबार से कि बड़े जानवरों की कीमतें बेलगाम. मुतल्लका महकमा तमाशाई, कीमतों को एतदाल पर रखने की कार्रवाइयों से कसाब लोग परेशान. जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर, CUK opens 5 laboratories for science students. जी हाँ, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी ये सुर्खी कि UK COVID-19 वेरिएंट करंटली हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वैक्सीन्स. WHO, एक और सुर्खी इसी अखबार से कि 47 रिव्यू पिटीशन से रोशनी केस एडजॉर्न्ड टिल जनवरी 28. जी मौसम के हवाले से ही ये खबर, वादी में खुश्क मौसम और कड़ाके की ठंड. श्रीनगर में फिर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड. शबाना दर्ज हरारत -6.8 डिग्री रिकॉर्ड. मेरे पास और एक अंग्रेज़ी अखबार है, इससे ये खबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे चूँकि कल था, SCERT जम्मू एंड कश्मीर पेज ट्रिब्यूट टू मैथमेटिशियन रामानुजन. और एक आखिरी रोज़नामा मेरे पास कोविड के हवाले से ये खबर है, उर्दू अखबार, इससे ये खबर, बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के ज़्यादा मुहल्लिक होने की शवाहिद नहीं मिले, आलमी इदारे सेहत. जी और हमारे साथ आज के मेहमान जुड़े हुए हैं. मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इनसे कुछ सवालात ऐसे पूछते हैं जो हमारे फार्मर्स की ज़बान से निकलने वाले हैं और हम तक पहुंचने वाले हैं. इसलिए सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नेशनल सैफरॉन मिशन की हमने ज़रूर बात करनी है, मगर तम ब्रोट है या सबीतन तो जानून कि हमारे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, तो एसपान वुचमुत कि अस वनकन यिथ कन्नत सन ज़मींदार बयस आसान. तो फरमो आगाज़स मज कि तिहंज फैमिली ति तथ मज इन्वॉल्व आसान, तिम ति तिथे कन बराबर सो मेहनत करान यिथ कन सन ज़मींदार बय करान. अस निश ये चीज़ ते ब्रोट कन कि अगर मोल ज़मींदारी करान, नेचो तथ मज आज इंटरेस्टेड क्या, तोह निश क्या स्ट्रेटजी या तोह क्या पनुन पर्सनल रीजन बासान कि क्या वजूहत सन यंगर जनरेशन अमि निश दूर गसान, तो क्या स्ट्रेटजी यम सत ये जनरेशन मोटिवेट हेको करित, एम्प्लॉयमेंट हेको जनरेट करित. यथ मज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कि ये जमींदारी गस बासन वो सिर्फ सो टैबू के, बल्कि ये गस बासन अख एंटरप्रेन्योरशिप. ये गस एंटरप्रेन्योरशिप बासन. तथ खतर सरकार पॉलिसीज कि इंटेग्रेटेड फार्मिंग करो यानी सह जमींदार युस जन अत पन्निस जमीनस मज दाने या मक या सब्जी वपदावान यह थाय बाकी एक्टिविटीज ते अत मज शामिल. मसलन यह कर डायरी सतन पन पान इन्वॉल्व, यह थाय गाव अख यह थाय कॉकर ते अत यह कर एपीकल्चर ते अत मज इंट्रोड्यूस, यह कर मशरूम डेवलपमेंट ते अत मज इंट्रोड्यूस, यह कर सेरिकल्चर एक्टिविटी ते अत मज इंट्रोड्यूस. चूंकि एग्रीकल्चर वुचान तुम ये सात अत मज मैकनाइजेशन आई, लेबर कंपोनेंट गो अत मज कम, यम जन मुख्तलिफ टेक्निक्स आई. तो ब्रोह वुचान कि गोड़ दांदव सत जमीन वायान अलबान सत, पत नंद करान, पत लोनान जमीन, टाइम कंज्यूमिंग. यम सात अत मज आई वीडिसाइड्स, वन तम नंद तो करनी कहें, वन दवा छकुन तो सो वीड्स पाने खत्म गसान. वह आए हार्वेस्टर्स गए इंट्रोड्यूस, ट्रैक्टर्स गए इंट्रोड्यूस, थ्रेशर्स गए इंट्रोड्यूस. गो युजन अत मज टाइम पीरियड इन्वॉल्व गसान, युजन वक्त अत मज लगान अमिस जमींदारस यह गो कम. तो युजन वह अमिस लेजर टाइम अत मज गस बेकार रोजन की, बल्कि अत मज गस अमिस बेयि कहां एक्टिविटी रोजन युथ जन यह पनुन आमदनी बढ़ावे. तथ खतर मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मसलन अगर हसा यह डिपार्टमेंटस सत इन्वॉल्व गस अमिस करो सपोर्ट मशरूम कल्टिवेशनस खतर. तथ खतर अमिस जमीन जरूरत की, बल्कि अमिस कमर जरूरत यथ मज यह तुम बैगन मज ये मशरूम उगावन, यथ मज जन कंपोस्ट, सह डिपार्टमेंट प्रोवाइड करान. नंबर 1. नंबर 2 कि जो बी हाइव्स जन माश तुलन तम डबू वुचान मुख्तलिफ बागन मज तमिक 2 फायदे.
نمبر اکھ چھِ تِم پالِنیشنس منٛز تہِ اَسہِ ہیلپ کران ییٚمہِ سۭتۍ زن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد یا باقٕے کراپن ہٕنٛز پیداوار چھِ بڑان. نمبر زٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ ماچھ تہِ پٲدٕ گژھان. ترٛیٚیِم چھُ سیریکلچر یتھ منٛز زن أسۍ گۄژٕ کیٚمۍ پالان چھِ تہٕ یُس زن اَسہِ پننسٕے آنگنس منٛز چھُ آسان تُلہٕ کُل تِکیازِ یہِ گۄژٕ کیوٚم چھُ صرف تُلہٕ پنہٕ یوت کھٮ۪وان أمِس چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ غذا یہِ چھُ صرف تُلہٕ پن کھٮ۪وان. یہِ گۄژٕ کیوٚم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنُن کوکوٗن بناوان چھُ پتہٕ چھِ أسۍ یِہوے کوکوٗن کٕنان یا اتھ منٛز ہیٚکہِ ییٚتیُک اینٹرپرنر ریٖلنگ یوٗنٹ تہِ ایسٹیبلش کٔرِتھ. ریٖلنگ یوٗنٹس خٲطرٕ چھُ ڈپارٹمنٹ 90% سبسڈی دِوان. 90% سبسڈی ایک ریلنگ یونٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سرکار فراہم کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ریلنگ یونٹ مطلب گو یُس زن أسۍ تُہۍ یہِ گۄژٕ ٲسِو وٕچھان یُس زن یہِ سلک ؤرم پانس أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ سلک بُنان چھُ پتہٕ چھُ یہِ اکھ کوکوٗن بناوان امہِ پٮ۪ٹھ چھِ سلک آسان تُلٕنۍ پتہٕ. یہِ سلک تُلنہٕ خٲطرٕ چھِ اکھ مشیٖن ضروٗرت پیٚوان مختلف قٕسمن ہٕنٛز. اکھ چھِ لو کوالٹی مشیٖن تہِ چھِ واریاہ ہاے کوالٹی مشیٖن تہِ چھِ یتھ زن واریاہ قۭمتھ چھُ. چاہے لو کوالٹی چھِ یا ہاے کوالٹی چھُ دۄنوٕنی منٛز چھِ محکم 90% سبسڈی فراہم کران تاکہِ یہِ یُس زن یہِ ییٚتیُک یہِ کسان چھُ ییٚتیُک یہِ انٹرپرنر چھُ یہِ کرِ ییٚتہِ کِس یُس زن یہِ کسان چھُ زٔمیٖندار چھُ أمِس میلہِ ییٚتی مارکیٹنگ فیسلٹی. نتہٕ چھِ أسۍ تتھ شعبس منٛز چھِ 70% کوکوٗنز چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ بنگال مہاراشٹرا تہٕ بیٚیہِ کرناٹک گژھان. ییٚتہِ چھِ صرف 30% کوکوٗن کنزمپشن گژھان. گوٚو یُس اَسہِ ییٚتہِ کوکوٗن پروڈکشن چھُ لگ بگ چھِ تتھ منٛز 800 میٹرک ٹن اَسہِ کوکوٗن پروڈکشن مگر تمہِ منٛز چھِ صرف 30% ییٚتہِ کنزیوٗم گژھان. 70% چھُ گژھان تمہِ منٛز نیبرِمٮ۪ن باقٕے سٹیٹن منٛز. أسۍ چھِ یژھان کہِ ییٚتِکۍ نوجوان گژھن ییٚتی ریلنگ یوٗنٹس ایسٹیبلش کرٕنۍ یُتھ زن ییٚتہِ کِس زٔمیٖندارس ییٚتنٕے مارکیٹ بنہِ ہے. مارکیٹ چھُ ڈپارٹمنٹ ییٚتی آرگنایز کران مگر دوٚیِم یُس زن اتھ ویلیوٗ ایڈِشن چھُ ویلیوٗ ایڈِشن تہِ گژھِ ہے اتھ ییٚتہِ. یہِ ایک ایسپیکٹ ہے. دوٚیِم یُس زن أسۍ سبزی ییٚتہِ اُگاوان چھِ اکھ ٹایم چھُ ییٚلہِ زن اَسہِ واریاہ یتھ منٛز خریٖف سیٖزنس منٛز چھُ اَسہِ واریاہ زیادٕ پروڈکشن آسان سبزی ہٕنٛز. تتھ منٛز تہِ اگر سٲنۍ یِم جوان ایسٹیبلش کرن یوٗنٹ پرزرویشن یوٗنٹس پِکلز یوٗنٹس تتھ منٛز تہِ چھُ محکمہٕ تِمن یہِ حظ یہِ سبسڈی فراہم کران. کنٹیکٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن اگر کٲنٛسہِ نوجوانس چھُ وۄنۍ ذہنس منٛز کہِ مےٚ چھُ یکھ یوٗنٹ قٲیِم کرُن یا بیاکھ یوٗنٹ قٲیِم کرُن تِم کِتھ پٲٹھۍ کرن تۄہہِ تِمن چھُ کنسٲرن یُس زن چیٖف ایگرِکلچر آفیسر چھُ تِمن چھُ تٔمِس سۭتۍ رٲبطہٕ کرُن تہٕ تٔمِس سُے سمجایہِ تِمن کہِ تٔمِس کمہِ طریٖقہٕ چھُ پنُن DPR بناوُن. سُہ ہیٚکہِ تٔمِس پوٗرٕ تتھ منٛز رہنُمٲیی کٔرِتھ تاکہِ یُس زن سرکار سُہ تٔمِس ایسسٹنس میلہِ سُہ میلہِ تٔمِس تِمنٕے لاینن پٮ۪ٹھ. یُس زن سُہ ییٚمہِ طریٖقہٕ سُہ پنُن DPR بناوِ تِمنٕے لاینن پٮ۪ٹھ کرِ ڈپارٹمنٹ تہِ ایپروٗ تتھ یُس زن تٔمِس تمہِ سکیٖمہِ ہُنٛد فٲیدٕ میلہِ یُس زن گورمنٹ آف انڈیا ہن سکیٖم ییٚتہِ دِژمٕژ چھِ یِم یوٗنٹس ایسٹیبلش کرنہٕ خٲطرٕ. یہِ گوٚو اکھ ایسپیکٹ. دوٚیِم یُس زن مےٚ ڈایورسفکیشنسٕے پٮ۪ٹھ اوس ؤنمُت اِن آرگینک فارمنگ چھِ گژھان أسۍ چھِ یہِ کھاد تراوان کیمِکل فرٹیلایزٲرٕس چھِ تراوان مگر وۄنۍ آیہِ لُکن منٛز زیادٕ پہنس نفاست وۄنۍ چھُ کنزیوٗمر دپان کہِ نہ مےٚ گژھِ آرگینک ویجِٹیبل آسُن مےٚ سا گژھِ نہٕ سۄ سبزی آسٕنۍ کہِ یتھ منٛز یہِ کھاد آسہِ بلکہِ یتھ منٛز آرگینک یہِ مینیور آسہِ یتھ نہٕ یہِ کیمِکل فرٹیلایزر آسہِ نہٕ کِہینۍ. تِمن خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ یہِ حظ یہِ فیسلٹی پرووایڈ کران مارکیٹٕچ. لال منڈی ییٚتہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس 5 تِتھۍ کلسٹٲرٕس ییٚتہِ زن صرف آرگینک فارمنگ گژھان چھِ. پوٗرٕ وادی منٛز چھِ 5 ضلعن منٛز اَسہِ آرگینک فارمنگ ہٕنٛدۍ 5 کلسٹٲرٕس ییٚتہِ زن صرف یہِ سبزی یِوان چھِ وۄپداونہٕ یُس زن یتھ منٛز نہٕ کیمِکل فرٹیلایزر چھُ کِہینۍ تھوٚمُت. تِمن خٲطرٕ چھُ اَسہِ لال منڈی منٛز تھوٚمُت مارکیٹنگ فیسلٹی. تِمن دیُت اَسہِ فری آف کاسٹ وِداوُٹ اینی رینٹ یا کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ تِمن یتھ دیُن ڈپارٹمنٹس کُن کانٛہہ پونٛسہٕ تِمن دِژ اَسہِ مارکیٹ یہِ حظ یہِ لِنکیج تتہِ تور چھِ ییٚتہِ سرینگرٕ یا باقٕے نیبرِمو علاقو پٮ۪ٹھ یِوان کنزیوٗمر تِم چھِ تتہِ سُہ سبزی مٔلۍ ہٮ۪وان. امہِ علاوٕ گٔیہِ یُس زن اَسہِ یژھان چھِ ڈایورسفکیشنُکُے اکھ حِصہٕ کہِ یِم زن مختلف اتھ منٛز یہِ چھُ یُس زن مےٚ تۄہہِ ووٚنمو چاہے ایپیکلچر چھُ یا مشروٗم چھُ یا سیریکلچر چھُ أسۍ چھِ یژھان کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ أکسٕے لاینہِ پٮ۪ٹھ اکُے چیٖز گوٚژھ نہٕ یہِ زٔمیٖندار کرُن کینٛہہ بلکہِ یہِ گوٚژھ انٹیگریٹڈ فارمنگ کرُن. یہِ گوٚژھ یہِ حظ یہِ تیٖر تہِ رچھُن
أمس گژھن گُپن تہِ آسٕنۍ, أمس گژھن کۄکر تہِ آسٕنۍ, یہِ گژھِ ماچھ تہِ وۄپداوُن, یہِ گژھِ مشروٗم تہِ وۄپداوُن, تاکہِ الٹِمیٹلی یہِ بنہِ اکھ فُل ٹایم جاب, یہِ گژھِ ڈیولپ ایز این انٹرپرنرشپ, ییٚمہِ سۭتۍ زن پتہٕ لُکن اتھ کُن زیادٕ دلچسپی بڑِ. یہِ چھُ ڈپارٹمنٹُک وِجن. صحیح. سر چونکہ ہمارے کسان جو ہیں یا کاشتکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, اگر ہم میکسیمم بات کریں, میجورٹی کی بات کریں, یہ نئی نئی چیز, نئی نئی انوویشنز, نئی نئی ٹیکنالوجیز تو استعمال چھو کران, ان کو ان کی اس حوالے سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات آپ اٹھاتے ہیں آپ کا محکمہ؟ جو محکمہ ایگریکلچر ہے اس کا ہر ایک پنچایت لیول پر ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے جس کا نام ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ. پنچایت لیول پر ہمارا ورکر ہے. جو بھی سرکار کی طرف سے اسکیم آتی ہے وہ اس گراس روٹ ورک کسان کو, جو گراس روٹ پر کام کرتا ہے, جو پروڈیوسر ہے, اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, اور یہ ساری اسکیموں کا فائدہ اس کے جو کانسیپٹ ہے اس کسان تک پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم بلاک لیول پر, زونل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, ایون ڈویژنل لیول پر بھی اویئرنیس کیمپس آرگنائز کرتے ہیں, جہاں پر ہمارے ایکسپرٹس اور جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کے ایکسپرٹس ان ساری اسکیمز کا یا جو ٹیکنیکل انپٹس ان زمینداروں کو دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری فراہم کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکنائزیشن کتنی بڑھ گئی ہے, اور جو ہماری ڈائیورسفیکیشن یہاں پر کتنی ہوئی ہے آرگینک فارمنگ کے حوالے سے, یا جو ابھی ہمارا یہ جو میں نے نئی چیزیں آپ کو بتائی, چاہے اپیکلچر ہے, سیریکلچر ہے, مشروم ڈیولپمنٹ ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہمارے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اس سیکٹر کی بات کریں, ایگریکلچر سیکٹر کی, تو جو ہمارا ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے وہ ہے 6190 کروڑ. کیا بات ہے, 6190 کروڑ اس سیکٹر کا آؤٹ پٹ ہے. جتنا پیسہ ہماری جو کشمیر کی اکانومی میں اتنا پیسہ جاتا ہے ایز آن ڈیٹ. ابھی کچھ ویورز فون کر رہے, ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں پینل سے انفارمیشن ملی کہ جو ویورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں جو یہ کسان کریڈٹ کارڈ ہے, اس حوالے سے تھوڑی تفصیل ہمیں چاہیے. جی, کسان کریڈٹ کارڈ ایک سہولیت ہے اس کسان کے لیے کہ اس کو بہت آسان طریقے پر اور کم شرح سود پر قرضہ فراہم کیا جائے, کیونکہ سرکار کی یہ منشا ہے کہ اس کو ساہوکار کے چنگل سے چھڑایا جائے. ساہوکار کے چنگل میں اس کو نہیں پڑنا ہے, کیونکہ کسان کو ان پٹس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھار اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, چاہے اس کو بیج خریدنا ہے, اس کو مشینری خریدنی ہے, پیسٹیسائڈ خریدنا ہے, جو کچھ بھی اس کو ان پٹس چاہیے اپنے کھیت کے لیے, اس کے حوالے سے اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو ایک ہیسل فری کریڈٹ اور کم شرح سود پر کریڈٹ فراہم کرنے کے لیے یہ کسان کریڈٹ کارڈ کی اسکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے. تو اس کے لیے کسان کو جو کنسرن چیف ایگریکلچر آفیسر ہے یا جو ہمارا زونل سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر ہے, دھیان سے سنیے گا کیونکہ پھر سے ہمیں فون آ رہا ہے کہ ہمیں فارمیلٹیز کے بارے میں بتائیں, ہمیں پروسیجر کے بارے میں بتائیں, پلیز آپ میں بتاؤں گا. سب سے پہلے کسان کو اپنے زمین کا کاغذ ہونا چاہیے, اس کے پاس اپنی زمین کا کاغذ ہونا چاہیے. وہ کاغذ آتھینٹیکیٹ کرے گا ہمارا جو سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر ہے, اس کو وہ سپانسر کرے گا, کنسرن بینک میں بھیجے گا. پھر جب بینک بھی اس جو ڈاکومنٹس ہیں, ریونیو ڈاکومنٹس ہیں, ان کی جانچ پرکھ کر کے پھر اس کے حق میں جو یہ لون ہے وہ منظور کیا جاتا ہے. کیونکہ اس پر بہت ہی آسان پروسیجر ہے اس کا. جو کنسرن ادھر کا جو کنسرن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے, چاہے وہ اے ای او ہے, چاہے ایس ڈی او ہے, جس کے ساتھ بھی وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں. لیکن پہلے اپنی زمین کے کاغذ جو لینڈ ریونیو پیپرز, جمع بندی اور گرداوری کے جو نقولات ہیں وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. انہی کی بیس جس سے یہ پروو ہو جائے کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے. اچھا کا لمٹ اس کا لمٹ ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس کھیت میں کس چیز کی کھیتی کرتا ہے. جیسے ایگریکلچرل لینڈ میں ایک لمٹ ہے, پھر جو ہارٹیکلچرل لینڈ ہے اس میں دوسرا لمٹ ہے, اس میں لمٹ تھوڑا زیادہ ہے.
ایگریکلچر لینڈ سے اس میں لمٹ زیادہ ہے. بالکل بالکل, بہت خوب. سر اگر اس موسمچ کت کرو, موسم کی جو سختی ہے وہ اکثر اس فارمر کو, اس کاشتکار کو اٹھانی پڑتی ہے. اگر اس گرم موسم وچھو خشکی آسان, یا پھر خدا نخواستہ مز ڈوٹ پیوان, تیز رود پیوان, سہ گو الگ کن. یا پھر ونکینس کووڈس مز تہ وچھ اس کہ یتھ کن چیری اوس یا سٹرابری ٲسۍ تم ٲسۍ پیٹن مز آمٕتۍ برنہٕ مگر ٹرانسپورٹ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ. تمیُک یُس نۄقصان چھُ اکثر چھُ پیوان سُہ أکِس فارمرس. سُہ ییٚلہِ ییٖژاہ محنت چھُ کران مگر نتیجہِ چھُ تتھ نیران اکثر سُہ چھُ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ موسمُک تٔمِس کینٛہہ دیُن. تِہنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ سکیٖم, تِہنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ تِتھۍ اقدامات ییٚمہِ سۭتۍ تِہُنٛد یہِ یُس یہِ نۄقصان چھُ یہِ ہیٚکہِ اتھ ہیٚکہِ بھرپٲیی گٔژھِتھ. اتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز. اکھ گوٚو اگر زن کُنہِ ناگہٲنی آفت وجہ کِنۍ أمِس زٔمیٖندارس نۄقصان گوٚو, اتھ خٲطرٕ چھُ سکیٖم اکھ بٔنِتھ انڈر نیشنل ڈِزاسٹر رِلیٖف فنڈ NDRF. نہیں, تتھ چھُ جو کنسرنڈ ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کا مجاز ہے, مگر سُہ چھُ کنسرنڈ محکمس نش رپورٹ ہیوان. پتہٕ ییٚمہِ نوعیتُک نۄقصان گوٚمُت آسہِ تمہِ نوعیتُک چھُ یِوان, تمہِ لیولہِ ہُنٛد چھُ تٔمِس یِوان معاوضہٕ فراہم کرنہٕ, مگر سُہ چھُ متعلقہ ڈپٹی کمشنر دِوان. تمیُک چھُنہٕ اتھارٹی محکمہ زراعتس یا محکمہ ہارٹیکلچرس کینٛہہ. دوٚیِم چھِ اسہِ نِش بیٛاکھ اکھ سکیٖم, تتھ چھِ ونان پردھان منتری فصل بیٖما یوجنا. تو سُہ گٔے نہٕ وُنہِ ییٚتہِ نٲفِظ کینٛہہ, تِکیازِ تتھ منٛز آسہٕ یِم زن انشورنس کمپنیٖز چھِ, سُہ چھُ اکھ انشورنس سکیٖم کہِ اگر زن کٲنٛسہِ تہِ زٔمیٖندارس چاہے وونس دوران یا اتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کلٹِویشن گژھان چھِ یا اِون ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتہٕ ہارویسٹنگ گژھان چھِ, اتھ منٛز أمِس یِمو ناگہٲنی آفتو سۭتۍ, چاہے سُہ کم روٗد گژھِ, زیادٕ روٗد گژھِ, سہلاب گژھِ, اِون اگر ڈِزیٖز انفیسٹیشن گژھِ, تمہِ سۭتۍ أمِس نۄقصان گژھِ, تیٚلہِ چھُ أمِس سُہ متعلقہ بیٖمہٕ کمپنی معاوضہٕ فراہم کران ییٚمہِ کیپیسٹی ییٚمہِ لیولہِ ہُنٛد تٔمِس انشورنس آسہِ. تہٕ وُنہِ کٔر نہٕ سُہ یہِ سکیٖم پوٗرٕ ییٚتہِ وادی منٛز نٲفِظ کینٛہہ, بٔلکہِ ییٚتہِ گٔے وُنکیٚنس یُہس ؤری پٮ۪ٹھ گژھِ سُہ اننت ناگ ضلعس منٛز تمام کراپن خٲطرٕ یِم زن ایگریکلچرل کراپس چھِ تِمن ایگریکلچرل کراپن خٲطرٕ گژھِ سُہ یُہس پٮ۪ٹھ نٲفِظ. اتھ خٲطرٕ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ ایپلاے کٔرِتھ. اتھ خٲطرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زٔمیٖندار یُس زن تتہِ تتھ ایریاہس منٛز روزان چھُ ضلع اننت ناگس منٛز, تِم چھِ اتھ خٲطرٕ ایلیجبل. اچھا سر, نیشنل سیفران مشن کی ہم نے بات چھیڑی تھی, تیکیازِ 17 ہمیں بریک پہ جانا پڑا, اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. اس کے حوالے سے آپ تفصیلات فراہم کر رہے تھے, ہمیں انٹرپٹ کرنا پڑا. نیشنل سیفران مشنُک مقصد چھُ کہِ نمبر اکھ یہِ سیفران لینڈ پرزٲرو کرٕنۍ, کیازِ یہِ چھُ ییٚتیُک اکھ ہیرِٹیج کراپ اکھ, یہِ گوٚژھ نہٕ ختم گژھُن کینٛہہ. اگر أسۍ کوالٹی وایز وٕچھو, یُس زن ایران یا سپینس منٛز چھُ یِوان سیفران گرو کرنہٕ, کشمیٖرُک سیفران چھُ کوالٹی وایز تمہِ نِش واریاہ زیادٕ, تِکیازِ اتھ منٛز چھُ کروسیٖن کنٹینٹ تتہِ کہِ سپین تہٕ ایران کہِ کروسیٖن کنٹینٹ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ, اس لیے چھِ ییٚتِچ کوالٹی زیادٕ, تتھ چھُ قۭمتھ تہِ تمہِ کھۄتہٕ تمِچ بہتر. تہٕ أسۍ چھِ یژھان یُس زن محکمہ زراعت چھُ یژھان کہِ یہِ گژھِ پرزٲرو یُن کرنہٕ یہِ لینڈ, یہِ گوٚژھ نہٕ کم گژھُن کینٛہہ. أمِس یُس زن باقٕے چیٖزن خٲطرٕ مثلاً ریزڈینشل پرپز خٲطرٕ, کامرشل پرپز خٲطرٕ گٔژھۍ نہٕ أسۍ یہِ لینڈ استعمال کرٕنۍ کینٛہہ, یہِ گٔژھ أسۍ صرف أتھۍ سیفرانس خٲطرٕ استعمال کرٕنۍ. تمہِ خٲطرٕ چھُ دوٚیِم چیٖز یُس زن اتھ منٛز چھُ کہِ أسۍ بڑاوہو اتِچ پروڈکشن, یُس زن اسہِ وُنکیٚنس پروڈکشن چھِ اتہِ یہِ گٔژھ بڑٕنۍ. تتھ خٲطرٕ چھِ 2 کمپوننٹس. نمبر اکھ گوٚو رِجوِنیشن آف د کراپ, یُس زن اسہِ اتھ منٛز کارمز آسان چھِ امہِ سیفران چھِ تِم رِجوِنیٹ کرنہِ. نمبر 2 اتھ اِرِگیشن پرووایڈ کرُن. تۄہہِ آسوٕ پتہ کہِ یُس زن یہِ سیفران چھُ یہِ چھُ یِوان پامپور علاقہٕ یُس زن چھُ تتہِ چھُ سُہ کریوا لینڈ. بالکل. تہٕ تتھ منٛز یُتھُے روٗد پیوان چھُ سُہ چھُ یہِ حظ یہِ رن آف گژھان, سُہ چھُنہٕ زیادٕ پٔرکولیٹ گژھان کینٛہہ. اتھ منٛز گژھِ نہٕ روٗد جمع تہِ گژھُن زیادٕ کِہینۍ اتھ کراپس. اگر اتھ روٗد جمع گژھِ تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن یِم کارمز خراب گٔژھِتھ, مگر اتھ گژھِ ٹایملی اِرِگیشن میلُن, آب میلُن. یِم زن ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز موسمی حالات کینٛہہ تبدیٖل گٔے ییٚمہِ سۭتۍ زن امہِ روٗدٕچ کنٹینٹ یُس زن پرسپِٹیشن لیول ٲس سۄ گٔے کم. اس لیے چھُ ضروٗرت أسۍ دِمو اتھ یورے اِرِگیشن. تتھ خٲطرٕ چھِ محکمن انڈر دِس نیشنل سیفران مشن, یہِ چھُ مرکزی سرکارٕچ سکیٖم, سینٹرلی فنڈڈ سکیٖم چھِ یہِ, گورمنٹ آف انڈیا سکیٖم چھِ. اتھ منٛز چھِ اسہِ 124 بور ویلز بنٲومٕتۍ. یس وہ برابر ہو گئے. امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وُنکیٚنس بناوان اتھ ڈسٹربیوشن سسٹم, یُس زن انڈر گراونڈ یہِ یِمو ویلو منٛز آب کڑنہٕ پتہٕ یہِ سُہ اتھ پننِس یُس زن اتھ کیچمنٹ فیٖڈنگ ایریا
ایریا امیک ایریا أکِس ویلس چھُ پنُن مخصوٗص ایریا اتھ ایریاہس منٛز یی نیٹ ورک بچھاونہٕ پایپن ہُنٛد تمہِ پتہٕ یِن اتھ منٛز سپرنکل اِرِگیشن سسٹم تہِ لگاونہٕ تہٕ یہِ چھُ اُمید انشاء اللہ تتھ منٛز چھِ کینٛہہ زن سسٹم ونکیٚنس فنکشنل تہِ مگر 124 چھُنہٕ برابر ونکیٚس فنکشنل کینٛہہ مور دین 50% ایریا چھُ ونکیٚنس أسۍ کور کران اتھ منٛز اِرِگیشنس منٛز تہٕ اُمید چھِ کہ یُس زن یۄہسُک ؤری چھُ 2020-21 ؤری اتھ منٛز کرو أسۍ یہِ اِرِگیشن سسٹم کمپلیٖٹ تاکہِ یُس تہِ زن یہِ سیفران ایریا چھُ اتھ دِمو أسۍ تمہِ ساتہٕ آبٕچ یہِ فراہمی کروس ییٚمہِ ساتہٕ اتھ آب ضروٗرت چھُ رٮ۪تہٕ کالیُک سیٖزن ییٚمہِ ساتہٕ اتھ اِرِگیشن آسُن ییٚمہِ ساتہٕ روٗد گژھِ آسُن روٗد چھُنہٕ اتھ پیوان کینٛہہ اس لیے دِمو أسۍ أمِس یورے اِرِگیشن. سر مارکیٹنگ کی آپ نے بات کی کیونکہ مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت اقدامات اٹھا رہے ہیں. اگر سیفرانچ کت کرو کونگچ کت کرو کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کیونکہ بہت سارے خدشات ہیں کوالٹی کو کوالٹی پہ چیک رکھنے کے لیے تاکہ مارکیٹ میں صحیح کوالٹی جائے اس حوالے سے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا بہت صحیح سوال آپ نے پوچھا. جو یہاں پر دسو میں ایک ہم نے جو نیشنل سیفرن پارک بنائی ہوئی ہے نیشنل سیفرن پارک ہے تو اس میں کسان کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ جو اپنا کراپ لاتا ہے فیلڈ سے ہارویسٹ کر کے وہ وہیں پر اس کی کیونکہ یہ پھول وہاں سے نکلتا ہے اس پھول کو ہم پورا بیچتے نہیں ہے اس میں سے سٹگما نکالنا ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ایک دھاگا جیسا وہ اس میں سے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ورکنگ ایریا ہے جہاں پر یہ کسان اپنا جو کراپ لاتے ہیں اس کی سیپریشن کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے پھر الٹیمیٹلی اس کو پیک کرنا ہوتا ہے یہ پورا اپ ٹو پیکنگ کی فیسلٹی وہاں پر اویلیبل ہے فری آف کاسٹ کوئی معاوضہ اس کا نہیں دینا ہے جتنا بھی کراپ کوئی کسان لائے گا وہ لیکن اس کو پھول لانے ہیں وہ وہاں سے نکال کے نہیں لا سکتا ہے کیونکہ اس سے پھر کوالٹی پر چیک نہیں رہے گا اگر اس نے وہاں سے وہ پھول کاٹ کے نہیں بلکہ وہاں سے وہ اس کا جو سٹگما ہے وہ نکال کے لایا پھر کوالٹی پر چیک نہیں رہے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ را میٹیریل ہی لائے گا وہاں پر اس کی سیپریشن کرے گا وہاں پر اس کو ڈرائنگ کی فیسلٹی ہے پیکنگ کی لیبلنگ کی فیسلٹی فری آف کاسٹ الٹیمیٹلی اس کو مارکیٹنگ کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ اگر چاہے گا ہم ای مارکیٹنگ اس کی کرتے ہیں جو باہر سے ہمارے بائرس ہیں جو رجسٹرڈ بائرس ہیں وہ آکشن میں اس کراپ کو وہیں پر خریدتے بھی ہیں جو آج تک جتنا بھی ہمارے پاس کراپ آیا ہے اس کی مارکیٹنگ اس سال کا جو آیا ہے کیونکہ کسان نے اپنا جو کراپ لایا اس کی پیکنگ کی اس کی لیبلنگ ہو گئی اور اس کی جی آئی ٹیگنگ بھی ہو گئی جس سے جو سپوریس جس کو ہم ایڈلٹریٹڈ کہتے ہیں وہ ابھی وہاں پر نہیں بک سکتا ہے کیونکہ اس پر جی آئی ٹیگنگ نہیں ہوئی ہوگی یہ جو حکومت جموں کشمیر ہے اس کا ایک بہت ہی اہم قدم ہے کہ اس میں جی آئی ٹیگنگ بھی ہو گئی جس کو انٹرنیشنل ریکاگنیشن ملی ہوئی ہے جس سے یہاں کا جو سیفران ہے اس کی جو لیول ہے اس کا جو ویلیو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہاں پر ہی ہم اس کی مارکیٹنگ ای مارکیٹنگ کرتے ہیں. بہت خوب سر آپ نے ای مارکیٹنگ کا ذکر کیا یعنی کہ ٹیکنالوجی یتن درکار اسے ٹیکنالوجی ہر کن چیزس مز زمینداری مز تک تھی نو نو اقسام ونو کت کن استعمال گھان اس ورنو تھی أکس عام زمیندار بئیس کت کن سمجھاوان چھو تھی کیا کیمپینز روزان کی اویئرنیس پروگرامز روزان یُتھ تمن تھی سمجھے کہ ٹیکنالوجی کت کن گژھِ استعمال تو کتن چھُ استعمال پریسائسلی کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے پروگرام یم سات زن اس کا نو چاہے سیڈ کرو انٹروڈیوس یا کان ویرائٹی کرو انٹروڈیوس یا کان تہ ٹیکنالوجیکل انٹروینشن کرو انٹروڈیوس تات خاطر چھ اس ڈیمانسٹریشن لگاوان کن تہ گامس مز تاکہ سہ وچھ یُس زن ات ایریاہُک زمیندار چھ یہ وچھ کہ یمہ سۭتۍ کیا فائدہ آو اگر کانٛہہ نو ویرائٹی کرس انٹروڈیوس یہ چھ یوان گۄڈٕ ڈیمانسٹریشنس مز پلاٹ ڈیمانسٹریشن پلاٹ چھ یوان یہ حٲصل کرنہٕ یتھ مز زن یہ أسۍ لگاوو تاکہ سٲری زمیندار وٕچھن اتہِ کیا نئی انٹروینشنز کر یمو تو امیُک کیا فائدہ آو تمہ سۭتۍ چھُ یہ پتہٕ باقی زمیندارن مز تہِ انٹروڈیوس گژھان. آخری منٹ ہے ہمارے پروگرام کا کیا میسج رہے گی آپ کی فارمرز کے لیے اوور آل؟ میسج یہی ہے کہ جو یہ کھیتی باڑی کا کام ہے یہ رو بزوال نہیں ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا ہے ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کھیتی کے بغیر انسان کا نفس نامکمل ہے اگر کھیتی نہیں ہوگی تو انسان کا جو کھانے کا سسٹم ہے جو اس کا نفس ہے وہ نامکمل ہے تو اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ ہمیں اس کو
उरूज पर लेना है, इसको बढ़ावा देना है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत इतनी शुक्रिया। तफसीलात देने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ग्रेसिंग अवर शो विद योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। आपका भी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।